alkhan alkhan đôi hiện đại. Về cái chùa cái chùa này thì ta akan menutup. Oh, vitamin C, vitamin, vitamin. Ini betul. Terjaga dengan kejujuran. Apa sih? Apa cincin? Cincin. Kalau sambil itu kan? Guys. Ah, may ano pa rin. Oh, nililipa na nila. Gawa na yan. Kalapati. Kalapati, mamamalipan. Ano mo tayo doon? Dali doon sa amin. Ganun mo. Mga kalapati, ang dami. Tapos mga pagbukas ba? Ito. Yeah.